یہ کفر ہے کفر. اس میں سے ایک ایک بات جو میں نقل کر رہا ہوں بتانے کے لیے یہ کفریہ ہے. کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول بشر ہی نہیں ہے, آپ کی بشریت اور رسالت کا بھی انکار کرتا ہے, اور لیکن ان میں سے اس کے باوجود ایک طرف کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے, بعض کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہے, اور ان کے یہاں اللہ کے رسول سے شفاعت طلب کرنا, آپ کو اللہ کے جناب میں وسیلہ بنانا, ایسے عقیدے پر جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے اسے اختیار کرتے ہیں. یہ جو اوپر بیان کیا ہے اس میں کہ پہلی نور سے پیدا ہوئے, یہ بھی ابن عربی اور ان کے متبعین کا قول ہے, اور یہ بھی ہے. اب یہاں آپ پوچھیں گے کچھ ایسے ہیں جو نبی نہیں مانتے, تو یہ سلسلے کے نتائج ہیں, اس کی اپنی تفصیل ہے. تیسرا یہ کہ ان کا عقیدہ اولیاء کے بارے میں, وہ یہ رکھتے ہیں اولیاء کے بارے میں بھی صوفیہ کے مختلف عقیدے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے اونچا ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء حق قدیم و جدید کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص, اور یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر, اگر کوئی شخص کسی بھی نبی سے کسی ولی کو اونچا مانتا ہے, ان کے ہم پلہ بھی مانتا ہے, تو وہ کافر ہے, قرآن و حدیث کا منکر ہے. قرآن و حدیث سے یہ علی الاطلاق بالعموم ثابت ہے کہ انبیاء کا درجہ, وہ چاہے انبیاء کے درجات میں کوئی سب سے کم درجے والا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو, انبیاء کا جو درجہ ہے کائنات کا کوئی ولی بلکہ تمام اولیاء اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا جو ایسا مانتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے اونچا, یہ کیوں بیان کیا گیا؟ شریعت کو اونچا الٹ پلٹ کرنے کے لیے. اسی میں آگے آئے گا ان کے یہاں تعلیم ہے ابتدان کہ قرآن حدیث پڑھنا چھوڑ دو, خروج کو نکال دو, پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ مان لو. سب سے پہلی تعلیم قرآن حدیث کو چھوڑنا. آپ کسی سلسلے سے جا کے بیعت ہونا چاہیں گے تو پہلی تعلیم یہ دے گی, تو سارے راستے کھل جاتے ہیں جب آپ قرآن حدیث سے ہٹ گئے. کہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ولی کو اللہ رب العالمین کی صفات میں اللہ کے برابر قرار دیتا ہے. یہ دیکھیے جملہ ابھی ہمارے یہاں کا وہ جہالہ, علامہ کسی جہالہ, ان کا بیان ابھی ٹی وی کلپ میں آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف بیان کرنے کے لیے سارے سمندر روشنائی بن جائیں, سارے درخت قلم بن جائیں, یہ تو وہ ختم ہو جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی جس کو وہ لوگ غوث پاک کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کا ولی ہوتا ہے, کیونکہ قرآن حدیث میں مانے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے بارے میں جو قرآن میں کہا گیا کہ جاہل کہہ رہا ہے ایک بزرگ ایک شخصیت انسان کے بارے میں, کتنی بڑی گستاخی. یہ اللہ کے برابر مساوی قرار دیں. رات کے درس میں نے بیان کیا, ہم پڑھتے ہیں قل واللہ احد اللہ الصمد, احد اور صمد. جو اس نے یہ بات کہی یہ اللہ کو احد اور صمد نہیں مان رہا ہے, اللہ اکیلا نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے وہ. شیخ عبد القادر جیلانی بھی اللہ کے جیسے ہیں, اللہ کے اولیاء کو یہ صوفیہ مانتے ہیں. اور آپ جب بات کرنے جائیں کہیں گے کہ سب کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا. ان کے جو امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبند اور بریلی کے بڑے بڑے علماء کے پیر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود حق ہے, لیکن عارفین بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے, تو عوام کو کیا سمجھا پائیں گے؟ یہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے حق کو اس طرح الجھا دیا ہے کہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ذکر کے لیے آسان ہے. وقت نہیں ہے, کافی زیادہ ہو رہا ہے, آگے بڑھتے ہیں. کہ چنانچہ اللہ وہ ولی ہی ہے جو اللہ کے برابر ہے, جو پیدا کرتا ہے, روزی دیتا ہے, زندگی اور موت دیتا ہے, کائنات میں تصرف کرتا ہے. چنانچہ ان کے یہاں ولایت کی تقسیم ہے, چنانچہ ان کے یہاں غوث ہے, ایک غوث ایک درجہ. تو کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام ان کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے, وہ چلا رہے ہیں. وہ عالم میں وہ چلا رہے ہیں. ان کے انڈر میں 4 کتب ہوتے ہیں, اقطاب, 4 کتب ہوتے ہیں جو ارکان اربع ہیں. کائنات میں کے کاموں کو لینے کے لیے 4 ارکان ہوتے ہیں. غوث کے حکم سے یہ 4 ارکان کام کرتے ہیں. پھر 7 ابدال ہوتے ہیں جو ان میں سے ہر 7 اقلیم جو دنیا کے 7 اقالیم ہیں, بر اعظم کہیے, اقلیم کہیے, ان کو سنبھالتے ہیں یہ غوث کے حکم سے. پھر ان میں سے کچھ نجبہ ہیں جو کہ مختلف شہروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ہر نجیب اپنا اپنا شہر کو دیکھتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ باندھا ہے گویا جس طرح دنیا میں حکومتیں چلانے کے لیے ڈپارٹمنٹ باندھتے ہیں, یہ اللہ کی کائنات کا نظام ان کے بانٹ کے رکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب ہے, الحی القیوم ہے, اکیلا ہے. اس کے افعال میں, خلق میں, عبادت کے حق میں, کسی بھی چیز میں کوئی معمولی سا بھی شریک نہیں ہے. ان لوگوں نے غوث, ابدال, قطب, ان کو سب اللہ کا شریک اور اللہ کے کائنات کا نظام چلانے والا بنا. اتنا شدید کفر کفار مکہ کا بھی نہیں تھا.
ये बात भी दिमाग में बिठा लीजिए जो मैं कह रहा हूँ मिंबर रसूल से। कुफ्फार मक्का से भी कुरान कहता है पूछो कि जमीन आसमान किसने पैदा किया, निजाम कौन चलाता है, जिंदगी मौत कौन देता है, तो कहेंगे अल्लाह। ये सूफी इन कुफ्फार मक्का से भी कुफ्र में आगे बढ़ गए कि निजाम कायनात चलाने वाले वली कुतुब गौस नौजबा ये लोग हैं। हाँ, चुनांचे औलिया का जो नेटवर्क है सबका इन्होंने इस्तेमाल किया, ये पूरी कायनात के निजाम को चला रहा है। उनका एक दीवान है, दीवान एक मकाम है जहाँ वो यज्तमिऊन फीह फी गार हिरा, वो गार हिरा में वहाँ जमा होते हैं। उनका एक ग्रुप है हर रात को और तकदीर के सिलसिले में गौर व फिक्र करते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ला यातक़िद ये अकीदा नहीं रखते, लेकिन वो इन औलिया को अपने और अपने परवरदिगार के दरमियान वास्ता बनाते हैं, उनको पुकारते हैं, चाहे वो उनकी ज़िंदगी में भी उनको वास्ता बनाते हैं, उनकी मौत के बाद भी। ये नीचे इसके इनकी बातों के सबके हवाले मौजूद हैं मुख्तलिफ किताबों में, इंसाइक्लोपीडिया में आपको ये चीज़ें मिलेगी। चौथा, उनका दीन इस्लामी के बारे में उनका अकीदा, हाँ, सूफी ये अकीदा रखता है कि दीन शरीयत और तरीक़त, शरीयत और हकीकत दो चीज़ें हैं। ये भी झूठ है, तफसील का मौका नहीं है, इसकी भी तफसीली रद्द की ज़रूरत है। बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी गुमराही है। शरीयत और पूरा दीन एक है, तो ये कहते हैं शरीयत अलग है, हकीकत अलग है। शरीयत क्या है? दीन का ज़ाहिरी हिस्सा, और ये ऐसा दरवाज़ा है जिससे सब लोग दाखिल होते हैं। और हकीकत क्या है? दीन का बातिनी हिस्सा, छुपा हुआ बातिल, जिस तक सिर्फ चुनिंदा और बड़े बड़े लोग, अखियार मुस्तफ़ीन, जो मुंतखब लोग हैं पसंदीदा, वो लोग पहुँचते हैं। 5वें नंबर पर जन्नत और जहन्नम के बारे में उनका अकीदा, सूफी अकीदा रखते हैं कि जन्नत किसी नेक और वली के लिए, इंसान के लिए, मोमिन बंदे के लिए जन्नत की तलब जो है वो नक्स की बात है। इनकी बात को तफसील न बयान करते हुए शॉर्ट में, और जहन्नम से डरना ये भी बेइज्जती की बात है। इसलिए इबादत, रियाजत, दीन पर अमल जन्नत के शौक़ में और जहन्नम के खौफ में नहीं होना चाहिए। ये भी उनकी जहालत है। इस सिलसिले में हिकायतें बताते हैं। राबिया बसरी ने कहा कि मेरा दिल चाहता है एक हाथ में आग भूनूं, एक हाथ में पानी, आग से जन्नत जला दूँ और पानी से जहन्नम बुझा दूँ। अगर ये चीज़ गलत है, अल्लाह ने क्यों बनाई, इससे क्यों डराया, कुरान क्यों भरा पड़ा है? जन्नत और जहन्नम अल्लाह की है, जहन्नम का खौफ अल्लाह के खौफ से जुड़ा है, और जन्नत का शौक़ अल्लाह के से की मोहब्बत से जुड़ा है। खैर, तो ये भी यहाँ भी जो है उल्टा करते हैं, कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए जब जन्नत जहन्नम की तलब और बचाव का नहीं है मामला। तो उनके नज़दीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में फ़ना हो जाना ये इंसान का मर्तबा है, आला मकसद है, गायत है। ये बिल्कुल वही है जो हिंदू धर्म में ओम की का मकसद बयान किया गया है बात पंडितों के हवाले से उनके, कि ये है कि तुम ईश्वर की ज़ात में जम हो जाओ जाके। यही सूफी कहते हैं अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाओ और गैब पर मुत्तले हो जाओ, कायनात में तसर्रुफ हासिल हो। हाँ, सूफिया की यही जन्नत है। आगे कि जहाँ तक जहन्नम का बात है तो कह रहे सूफिया से ये लायक नहीं है उसके, ये ग़ुलामों की चीज़ है कि जहन्नम से डरते हैं, आज़ाद लोगों का मामला नहीं। हाँ, और कह रहा है कि वो उनमें से बाज़ इतनी जुरत करता है, कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं थूक थूक कर जहन्नम को बुझा दूँ। इसकी क्या, इस पर तफसीर की जरूरत है। छठा अकीदा कहे कि उनका अकीदा इबलीस और फिरौन के बारे में ये है। सूफिया ये अकीदा रखते हैं, बहुत गौर से सुनिए, सूफिया ये अकीदा रखते हैं कि इबलीस बंदों में सबसे कामिल और मखलूक में तौहीद के एतबार से सबसे अफजल था। सुन रहे हैं आप, कहाँ से कहाँ निकालते हैं दलील कि उसने आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा किया ही नहीं इबलीस ने, तो लानतुल्लाह अलैह के रहमतुल्लाह अलैह बोले उसको। हाँ, कहा इबलीस सबसे तौहीद में सबसे अफजल, इसलिए कि उसने अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे गुनाहों को बख्श दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। इनमें बड़े बड़े सूफिया कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मुतासिर इबलीस और फिरौन से। आगे कह रहे हैं कि इसी तरीके से फिरौन उनके नज़दीक मुआहिदीन में अफजल तरीन लोगों में शामिल है। हाँ, उसने कहा, इसलिए कि उसने क्या कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ। चुनांचे उसने हकीकत को पहचान लिया कि हर चीज़ में अल्लाह है, मेरे अंदर भी है, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं रब्बे आला हूँ। ये सूफियों की किताब में लिखा हुआ है। अब जब फिरौन को, इबलीस को हक बोल रहा है, तो हज़रत आदम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया कहाँ बैठे, बिला वजह की बहस की उन लोगों ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया, झगड़ा किया, उससे इख्तिलाफ किया, बिला वजह किया, कुरान की सारी बातें लपेट के रख दी इन वाक़यात ने।
کہا اس لیے کہ اس نے حق کا حقیقت کو جان لیا تھا. کیوں؟ لأن كل موجود هو اللہ، اس لیے کہ ہر موجود اللہ ہے. اور فرعون نے ان کے عقیدے کے ان کے گمان کے مطابق یہی عقیدہ رکھا تھا، اس لیے وہ جنت میں داخل ہوا. یہی ابن عربی تائی اور ان کے متبعین کا عقیدہ ہے. ہاں، ان کے یہاں انبیاء نہیں، ابلیس اور فرعون نمونہ ہے، اسوہ ہے. بتائیے کہ اس قسم کے تصور ظاہر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، تزکیہ، تقویٰ، طہارت اور اچھائی کی بات، ذکر و اذکار کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو ان کو اچھا بولا جائے. یہ حقائق ان کی خباثت ہے. اور یہ بہت ہلکی باتیں بہت اختصار سے پیش کر رہا ہوں. چوتھا، صوفیہ کے یہاں عبادت، یہ آخری ساتواں کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب عوام کی عبادتیں ہیں، عوام اور جاہلوں کی. ہاں، رہے وہ خود تو وہ خاص لوگ ہیں، خواص ہیں، اور ان میں بھی خاصۃ الخاصہ، خواص میں بھی اخص لوگ ہیں. ولذالک، اسی وجہ سے ان کی مخصوص عبادت ہے. وقد شرع علی کل قوم منہم، ان میں سے ہر قوم نے، ہر فرقے نے اپنی اپنی خاص عبادت، اذکار اور وظائف بنا رکھے ہیں. اور کہتے ہیں یہ رفاعی، احمد رفاعی کا ہے، اس کو آپ نے پڑھ لیا تو ایک مرتبہ پڑھا تو 6000 یا 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. ان کا آدھے صفحے کا بھی نہیں ہے، 5-7 لائن کا. آپ نے مخصوص ذکر پڑھا. یہ بتایا میں نے ابھی ایک درس میں، ہمارا جو پیغام قرآن کا خصائص رسول کی کتاب کے حوالے سے میں نے حوالوں سے بیان کیا. ایک مرتبہ وہ درود بھی ذکر کیا، وہ پڑھ لیا تو 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے بہتر. جنت پکی، کچھ بھی کر لو. احمد رفاعی گارنٹی لے رہے ہیں. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے گارنٹی لی ہے انڈیا پاکستان میں، ایسا بیان کیا جاتا ہے. ابھی وہ جاہل نے کہا نا 70 مرتبہ اللہ نے کہا عبد القادر جیلانی تم کو اور تمہارے ماننے والوں کو بخش دے. اب کچھ بھی کرو، شرک کرو، بدعت کرو، بیٹ کھاؤ، شراب بیچو، جوا کھیلو، حرام کھاؤ، کچھ بھی کرو، جنت پکی. اسی لیے اتنے بڑی بڑی رقم دیتے ہیں ان لوگوں کو تحفے تحائف میں حرام کی، لاکھوں روپیہ، اور اسی کی دکان چل رہی ہے. بڑا خراب معاملہ ہے. تو کہا کہ اسی لیے انہوں نے اپنی خاص شریعتیں مقرر کر رکھی ہے، جیسے مخصوص حیاتوں میں مخصوص ذکر، قرآن حدیث، نماز روزہ نہیں پڑھیں گے، بدعتی ذکر کریں گے. اور ایسے بہت ساری بدعتی ذکر اور دعائیں صوفیوں کی بنائی ہوئی ہمارے یہاں چل رہی ہے، مسجدوں میں لگی ہوئی ہے، جھوٹے قصے بیان کیے جا رہے ہیں ان کے، اور یہ جہالت چل رہی ہے. رد کرے تو ہے اختلافی مسئلہ. تو انہوں نے شریعت کے مقابلے میں یہ کیا ہے، لوگ سنت سے ہٹ جائیں، رسول کے طریقے سے ہٹ کے ان کی چیزوں کو قبول کریں جس میں کہیں شرک ہے، کہیں بدعت ہے. کہا اسی طریقے سے خلوت اور مخصوص کھانا، مخصوص لباس، ہاں، اور خاص حلقات انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں. ہاں، اور جب عبادات اسلام میں نفس کے تزکیے اور سماج کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے تو فإن العبادۃ فی التصوف، تو تصوف میں عبادات کا جو ہدف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست دین کو، حقائق کو لینا ہے اور اس میں فنا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہے، یہاں تک کہ صوفی اس درجے تک پہنچ جائے، اللہ سے اور رسول سے حاصل کر کے اس درجے تک پہنچ جائے کہ صوفی جب کہے کہ کن ہو جا تو وہ ہو جائے. کفار مکہ سے بڑا شرک، یہ بھی واقعات کی شکل میں میں نے بیان کیا کہ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں. یہاں تک کہا کہ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا قم بإذن اللہ. میں کہتا ہوں میرے حکم سے اٹھ جا. دو الگ الگ واقعات میں نے بیان کیے. شیخ جو ہے کیلانی صاحب نے اس کو نقل کیا ان کی کتابوں سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرغی کھا کے ہڈیاں پھینکی تھی، کہا قم بإذن اللہ، مرغی کھڑی ہوئی اور بھاگ کر چلی گئی. ایک قوال کی قبر پہ کہا میرے حکم سے اٹھ جا، تو وہ قوالی گاتا ہوا قبر سے باہر آیا. یہ مذاق بنا دیا شریعت کو، عقیدے کو، جس سے دہل جاتے تھے صحابہ کرام. وہاں یہ ہنسی والی باتیں کرتے ہیں کہ صوفیہ اس طرح، میں اکثر کہتا ہوں نا کرامت کھیل، اس طرح کے واقعات بیان کر کے، بزرگوں کی اس طرح کی باتیں بیان کر کے توحید کو ملیامیٹ کیا گیا، اس کے نقش و نگار کو، اس کی تعلیمات کو انسان کے دماغ سے خروج دیا گیا، اور اب شرک کو دین بنا لیا گیا. یہ میں بنیادی جو میں نے تمہید لے کر چلا کہ شرک اور توحید کی اتنی بنیادی تعلیم ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی خطہ سعودی عرب کے علاوہ خالی نہیں ہے جہاں شرک کے مراکز اڈے آباد نہ ہو. ہر جگہ شرک، اور ان کی تعریف و توصیف ملے گی. ہاں، اب یہ اہل باطل اتنے خطرناک ہیں، ہمارے اہل حق اس پر تنقید کریں گے، اور یہ قبر پرستی ہو، شرک ہو، اس پر خاموش رہیں گے.
सऊदी अरब की कोई गलती नजर आ जाए, इनफरादी गलती पूरी कौम पे थोपे, अब क्या कहोगे? अब गलत कहेंगे? जैसे आपके शिर्क को शिर्क कह रहे हैं, उनके गलत को सही कैसे कह सकते हैं? हमारे यहाँ मेयार शख्सियात और हुकूमतें नहीं है, कुरान और हदीस है, जिसको खुरुश कर आप निकाल देना चाहते हैं, ये एक आलमी साजिश के तहत। इसी तरीके से उनका अकीदा हलाल और हराम में आखिरी बात कह दूं, इसी तरह वो सूफी जो है कुन कहता है तो हो जाता है। ये अल्लाह ताला की शान बताई ना कुरान में, इज़ा अरादा शैअन अन यकुल लहु कुन फयकुन, ये सूफियों का वाक़या बयान किया कि इस मकाम को पहुंच जाता है आदमी। फिर इसी तरह वो कायनात के असरार पर, गैबियात पर भी वाकिफ हो जाता है। लौहे महफूज में लिखा पढ़ी करते हैं, शेख अब्दुल कादिर मिटा के उसको कोई दूसरा कोई लिख दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा आखिरी बात हलाल और हराम, वहदतुल वजूद का जो मानने वाले लोग हैं उनके नज़दीक तो कोई चीज़ हराम है ही नहीं, सब चीज़ एक ही है। हलवा और फुजला हमारे यहाँ इमदादुल मुश्ताक पाई जाती है, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की वगैरह के हवाले से यहाँ बाजार में मिल रही है कि किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि सब एक ही है तो गू भी खा के बताओ, तो गुस्से में आ गए, और ये गुस्से में आते तो फिर कुछ भी कर सकते, तैश में आ गए, तो फिर इंसान की शक्ल में हलवा खा लिया, सूअर की शक्ल इख्तियार करके गू खा लिया। यही लफ्ज़ इस्तेमाल है उसमें, गू, पहले फुजला है फिर गू। तो फिर आगे तबसरा करते हैं अशरफ अली थानवी साहब फारूकी साहब, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि अगरचे सब चीज़ें एक ही हैं हकीकत में, लेकिन ज़ाहिरी शक्ल के एतबार से हर एक का हुक्म अलग है। ये औरत है, ये आदमी है, ये हलवा है, ये गू है, ज़ाहिर में अलग अलग था। इमदादुल मुश्ताक के हवाले से कह रहा हूँ। हाँ खैर, तो कहा कि उनके यहाँ तो कोई चीज़ अलग है ही नहीं। हाँ, इसीलिए उनमें से जो जिंदीक हैं, हाँ उनमें से जो जनादिका हैं और जो लूती हैं, मर्द से ख्वाहिश पूरी कर सकता है, बगैर शादी के मर्द और औरत एक सिलसिले के मर्द और ख़वातीन मिल सकते हैं, ऐसे वाक़यात हैं कि इस तरह किया जाता था। हाँ, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुलेआम जानवरों से, गधों से अपनी जिनसी ज़रूरत पूरी करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर से शरई तकालीफ को हटा दिया, नमाज रोज़ा फ़र्ज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ा रखने की, कोई ज़रूरत नहीं है नमाज पढ़ने की। अब आप कहेंगे कि अल्लाह के रसूल तो आखिर वक्त में होश में आ रहे हैं, कह रहे हैं अस्सलात अस्सलात, सहारा लेके जा रहे हैं। कहा वो शरीयत थी, वो जाहिर है, ये अलग है, और जाहिल मान भी लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए जाहिर बातिन हर मामले में नमूना है, ये कहते हैं वो अलग है, सूफी के लिए अलग है। कहा कि शरीयत की तकालीफ को कुछ लोगों पर जो है हटा दिया गया, और वो जो उस पर वो चीज़ हलाल हो गई जो दूसरों पर हराम है। अब ज़िना कर रहे हैं, एक मर्द पे एक मर्द सवार हो गया, कहा तुम जो देख रहे हो हकीकत वो नहीं है। इस तरह के वाक़यात खबासतें उनकी किताबों में भरी पड़ी हैं। यहाँ एक और चैप्टर था, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, कि मसादिर तलक्की इंद सूफिया, सूफिया के नज़दीक शरीयत के लेने का रास्ता क्या है, शरीयत के लेने का कुरान हदीस नहीं है। ये इनके पीर साहब हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब ही में नहीं, जागते में भी ये मुलाकात करते हैं, खत खजीर से लेते हैं, कश्फ, इल्हाम, करामात के दावे करते हैं। हाँ, इसी तरीके से जो है जाहिर के साथ बातिन की तफसीर का की बुनियाद बनाते हैं, कुरान का कुछ भी उल्टा सीधा माना बयान करते हैं, ख्वाब, कश्फ और इस तरह की और भी कुछ चीज़ें जो कुरान और हदीस या दीन के असल मस्दर हैं, उससे हटकर इन्होंने बहुत सारे मसादिर बना दिए। हाँ, इस तरीके से शरीयत की पूरी जो है बेसाखी उलट कर रखी है। ये इंतहाई ख़तरनाक और आलमगीर गुमराही है। मैं बयान कर रहा हूँ, आप भी बयान करें, लेकिन ये इतनी फैली हुई गुमराही है कि आज इसका मामला आसान नहीं रहा। अगर आप और हम अपने आप को और अपने गिरदो पेश को इन गुमराहियों से बचाएं तो बड़ी बात है। अब मैं यहाँ जो शोरत छेड़ा था वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये तलक्की बता के ये भी बताना चाहता था कि मौजूदा दौर में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने, ये आप और हम नहीं जानते तसव्वुफ़ की हकीकत और इंतहाई घिनौने चेहरे को, लेकिन जिन्होंने बनाया है, जो इस्तेमाल करते आए हैं वो जानते हैं, और आज भी यहूद नसारा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। गुमराहियों को मुसलमानों में डालने के लिए जो रास्ता इन्होंने बना रखा है, मनफज अंदर से घुस के किला जो है बनाया, अंदर से ये रास्ते चोर रास्ते, सूफियों के, राफजियों के, तहरीकी इनके मुआविन हैं, रवाफिज के। पूरी दुनिया में आज जो गुमराहियाँ फैल रही हैं, हाँ, उसका जरिया बने हैं गैर मुस्लिमों की तख्तीक का। इन लोग ये हजरात जरिया बनते हैं। मैंने कई मरतबा जिक्र किया, हाँ, चेचनिया में कुछ सालों पेशतर, अभी जल्दी की बात है, हाँ, पुतिन के सदारत में ना वहाँ हाजिर नहीं हुए, सूफियों की मीटिंग और आलमी कॉन्फ्रेंस हुई,
उस वक्त जब शाम पर रशिया के जो बमबार तैयारे जो है बम बरसा रहे हैं सुन्नियों पर, उस वक्त तो यहाँ मीटिंग हो रही है। हिंदुस्तान में सूफियों की मीटिंग हुई बीजेपी के जरिए से, बुलावा होता है, जाके तोहफे दिए जाते हैं, इनके क्लिप्स आती है जिस पर कोई शोर हंगामा नहीं मचता कि मंदिर में जाके जो है पूजा कर रहे हैं। इनको जो बयान दिलवाना होता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ किसी मुस्लिम तंजीम पर पाबंदी लगाने के लिए, तो ये मज़ार वाले सूफी लोग आसानी से मिलते हैं गवर्नमेंट को, फौरन बयान देते हैं वो जो गवर्नमेंट चाहती है। ये कदम कदम पर कौम का, मिल्लत का, ज़मीर का सौदा करते हैं। कौम की दुकान लोग खुले खुले हराम खा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग पीछे जा रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, जुए चला रहे हैं, जुए के अड्डे चला रहे हैं, और ये दीनदार बनते हैं और लोग भी उनके पीछे चल रहे हैं। हैरत होती है कितनी जहालत है, कितनी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, बसारत के साथ बसीरत भी मर गई है। तो नतीजे में मुसलमानों के हालात कैसे हुए, मैंने जो इशारे किए हैं और फिर जो बयान करना चाहता हूँ कि ये आला कार बनते हैं गुमराह करने वाले दूसरे तबकात का, यहूद व नसारा का, और मुसलमानों में के हालात को ख़राब कर रखा है। इसकी इस्लाह किए बगैर हमारे हालात संवर नहीं सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, अपनी जिम्मेदारियों को कमा हक़्क़ुहु अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और उसकी बरकत से दुनिया में फितनों से, हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे, आखिरत में भी हर किस्म के अज़ाब से बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम साइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बरूर।